यह अनुसंधान संस्थान इन सभी रचनात्मक गतिविधियों को प्रदान करके तथा योगदान करके रोजगार का प्रतिशत बढ़ाने और भारत के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को विकसित करने में मदद करता है। औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त कर वे महिलाएं इतनी प्रेरित हुई हैं कि छोटे पैमाने पर जूट उद्योग के औद्योगिक विकास में भाग लेने लगी हैं। हमारी संस्थान इस क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभा रही है प्रशिक्षण के माध्यम से। हैंडीक्राफ्ट उत्पादन में एक प्रशिक्षण पिछले कई सालों से आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे संस्थान द्वारा कम से कम 1000 से 2000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया और उनको रोजगार उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई। रोजगार अत्यधिक बढ़ने से महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं। हम लोग 1 महीने में इतने कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। हम लोग का जो ट्रेनर था, 2 मैम था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को ट्रेनिंग दिया और बहुत अच्छी तरह से सीखा। इसकी वजह से हम लोग भी बहुत अच्छे से सीख पाए। इससे हम लोग अपनी फैमिली को अपनी तरफ से बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। আমরা এর আগে কোনোদিন পাট সম্বন্ধে কিছু জানতাম না, এখানে এসে দেখছি পাটে প্রচুর জিনিস তৈরি হয়। আমার ট্রেনিং নিতে খুব ভালো লাগছে। বাড়ি থেকে বেনুনি করে আনি বা এখানে শিখি। আর আমার স্বামী কিছু করতে পারে না, আমরা এইসব ট্রেনিং নিয়ে যাতে বাড়ি আমার ছেলে পড়াশুনো করে তার কিছু পয়সা টয়সা দিতে পারি বা পড়াশোনা শেখাতে পারি, সেই জন্য এসছি। পাপ দিলে আরো ভালো, যে 5টা 6টা 7টা করে দিলে ভালো লাগে। প্রথমে এটা বোতলটা সুতোতে জড়াতে হবে, এটার মধ্যে আবার গ্যাপ করে ফেলে আরো খুব ভালো লাগতো। আমরা মেয়েরা জুয়েলারিটাই বেশি ভালোবাসি, কিন্তু কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা জানতাম না। আজকে পল্টু স্যারের সাহায্যে, তারপরে নিমফিরের সাহায্যে আমি এটা বানাতে পেরেছি, কিভাবে টার্সেল তৈরি করতে হয়, কিভাবে এই যে লকেটটা এই যে পুঁথির ওপর দিয়ে আমরা জুট দিয়ে জড়িয়ে যেটা করেছি, এটা শিখলাম স্যারের কাছে নতুন। আমার তো এটা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার খুব ইচ্ছা আছে। ডিসপ্লেটা করুন এবং আমি বোর্ডটা ধরছি, দুই হাতে লাগান। इसके सतत प्रयास से वे अपने विविध गतिविधियों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। পুরুষের কাজ আমি মোটেই জানতাম না, এখানে এসে এই রাজু স্যারের কাছ থেকে আমি সেটা, যেমন ওই ব্যাগ, পার্স ব্যাগ বানিয়েছি, তারপরে এইসব নট ব্যাগ আরে বানিয়েছি এবং আমার খুবই ভালো লেগেছে। এবং আমি ভবিষ্যতে চাই এই কাজটাই যেন সেলাই মেশিনে হয়, আমি সেলাই মেশিন করি এবং আমি সেটা সেলাই মেশিনের সাহায্যে ব্যাগটা আরও তৈরি করতে পারি। নেমপ্লেট হয়ে এসেছি, আমি 10 দিন যাবত ধরে এদের এখানে ট্রেনিং করাচ্ছি। এটা বিদ্যাসাগর নন্দনকাননে এই ট্রেনিং প্রোগ্রামটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এরা প্রত্যেকেই খুব আগ্রহী এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কত জিনিস ওনারা বানিয়েছেন এবং এরা নিজেদের হাতে বানিয়েছে এবং এরা প্রত্যেকদিন সকালে নিয়মিত এসেছে। নিজের হাতে অত্যন্ত মেধা, অত্যন্ত দক্ষভাবে এরা এই কাজটাকে সম্পূর্ণ করেছে। এরা যদি এদের আমাদের ইনস্টিটিউট থেকে এদের সব রকম সহযোগিতা করে তাহলে আমার মনে হয় এরা আগামী দিনে অনেক বড় হয়ে উঠতে পারবে। আর বিদ্যাসাগর নন্দনকানন থেকে এদের যা যা প্রয়োজন সেই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো এনে দেয়, তাহলে আমার মনে হয় এরা পিছিয়ে পড়া যে নারী যারা বেরোতে পারছিল না একসময় বাড়ি থেকে, তারা আজ বেরিয়ে এসেছে এবং তারা নিজেরা কিছু করছে। এরা আরও ভালো কাজ করতে পারবে। এরা এই সমস্ত জিনিসগুলো এরা নিজের হাতে বানিয়েছে এবং দেখতেই পাচ্ছেন এখানে অসংখ্য জিনিস আছে এবং এই যা দেখছেন এই পোস্টার, এই পেন, প্যান্ট, ওখান থেকে ব্যাগ থেকে শুরু করে অজস্র জিনিস এদের হাতে বানানো। আমি চাইবো যে আগামী দিনে এরা এগিয়ে যাক এবং আরো বড় হোক। हम लोग यहाँ 10 दिन से जूट का प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं, सीखने के लिए यहाँ से। ये जूट का काम बहुत ही सीख के अच्छा लगा। हम लोग चाह रहे हैं कि और कुछ दिन अगर हम लोग को समय और मौका मिल जाए तो हम लोग आगे और भी सीख सके और अपने काम को और भी आगे बढ़ा सके। এরা যদি নিয়মিত এই বিষয়টাকে চর্চা করে এবং প্রতিনিয়ত এটাকে নিয়ে যদি চর্চার মধ্যে থাকে তাহলে এদের হাত আরো দক্ষ হবে। আর যে সমস্ত জিনিসগুলো এদের শেখানো হয়েছে মূলত এগুলোর একটা বাজার ডিমান্ড আছে। এরা যদি করে তাহলে এরা অনায়াসে মার্কেট পাবে। রাজ্য সরকারের হোক, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের হোক, বিভিন্ন এক্সিবিশন অ্যারেঞ্জ করা হয়, সেই এক্সিবিশনে এরা এদের প্রোডাক্টগুলো বিক্রি করতে পারবে।
इसके साथ ही साथ वे मास्टर ट्रेनर बनकर दूसरों को प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे 25 हैं। लड़की जुड़ा हुआ है मेरे साथ और सिखाया तो बहुत सारे। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर में भी सिखाया, आमता है हावड़ा जिला, वहाँ पर ट्रेनिंग हुआ, जयनगर में भी ट्रेनिंग हुआ था, वहाँ पर सिखाया। तो पहले तो इनकी तरह ही था मैंने, तो आज मैं DIC से रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद मैं ऑल इंडिया बेसिस से एग्जीबिशन कर रहा हूँ। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डिवीजन का एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और यानी स्किल डेवलपमेंट, जिसके तहत हम डिफरेंट जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग में उनको सिखाया जाता है कि कैसे डेकोरेटिव आइटम बनाना चाहिए, कैसे बैग बनाना चाहिए, कैसे स्लीपर बनाना चाहिए। और इसको ये ट्रेनिंग लेने के बाद ये लोग अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारे पास लेके आते हैं, हम उनको फर्दर और बोलते हैं इम्प्रूव करने के लिए, एडवांस ट्रेनिंग देते हैं, या तो उनको बोलते हैं आप इसको इस तरह से बनाइए। बाजार में उनको नॉर्मल जो जूट का धागा है वो मिलता है, लेकिन अगर जूट का धागा को हम ब्लीच या डाई कर दे तो उनको और भी बहुत सारे सामान बनाने का अवसर मिलता है, और इससे उनका जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है या एस्थेटिक लुक है वो बहुत भी अच्छा होता है, इससे उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। गत वर्षों में पाया गया कि जूट से निर्मित हस्तनिर्मित उत्पाद की मांग बढ़ी है और यहाँ तक कि विश्व में मांग बढ़ करके जूट डाइवर्सिफाइड उत्पाद 10% तक अधिक बढ़ गए हैं। इस तरह से हमें लगभग 2500 करोड़ रुपए की आर्थिक आमदनी निर्यात के माध्यम से हो रही है, जो हमारी देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।